Film počinje objašnjavanjem odnosa između Virgila Colea, plaćenog revolveraša, i Everetta Hitcha, diplomca Est Pointa koji je odlučio da vojska nije za njega i da treba da otkrije sebe na divljem zapad. Upoznali su se kada je Everett podržao Virgila u obračunu vatrenim oružjem, oko 1-2 godina ranije, i njih dvojica su od tada nerazdvojni, pri čemu je Everett djelovao kao zamjenik zapovjednika ozloglašenog Virgila, radeći u raznim gradovima kao šerif i zamjenik. Oni su revolveraši koji pucaju samo kada je to legalno. Kada su angažovani kao čuvari zakona za gradove koji izgleda imaju previše loših momaka. Film govori o Randalu Braggu, najvećem rančeru u području izvan grada Appalosa, koji terorizira grad svojim ljudima i provodi svoja pravila. Vršilac dužnosti šerifa i 2 zamjenika odlaze na njegov ranč kako bi uhapsili dvojicu Braggovih ljudi zbog ubistva čovjeka i njegove supruge, ali Bragg uzima stvar u svoje ruke i ubija svu trojicu, dok mladi rančer posmatra s užasom. Gradski oci se sastaju s Virgilom i Everettom i slažu se s Virgilovim pravilima na cesti. Ili moj put ili autoput, bez rasprave ili ću nastaviti u sljedeći grad. Gradski oci nemaju puno izbora i u roku od nekoliko minuta dolazi do nereda u baru, gdje dvojica Braggovih ljudi uriniraju po podu. Virgil i Everett im prilaze i govore im da moraju stati ili će završiti u zatvor. Njih dvojica se ne zaustavljaju niti žele ići u zatvor, te se okreću Virgilu koji ubija njih dvojicu u baru, dok se Everett obračunava s trećim koji se pojavljuje iz sporedne sobe. Prolazi dan, Bragg i svi njegovi ljudi stižu u grad i sastaju se s Virgilom i Everettom u malom baru. Bragg nudi način da se pomiri s Virgilom, ali budući da je posljednji šerif bio Virgilov prijatelj, Virgil odbija. Cijela stvar završava napetom konfrontacijom, a Virgil im govori da od tada više ne mogu nositi oružje u gradu. Alison French ulazi, svježe sišla s voza i sa samo $1. Everett je prvi primjećuje i prati je do malog restorana gdje Virgil također doručkuje. Čini se da joj se oba muškarca žele udvarati, ali Everett ustupa mjesto Virgilu koji izgleda očaran. Kada se predstavi kao gradski šerif, Alison se smiješi i flertuje. Zauzvrat, Virgil joj obećava posao u lokalnom hotelu, gdje ako svira klavir, vjerovatno može ostati besplatno, što je jedini dostupan posao, budući da tvrdi da nije prostitutka. Zatim vide neke konjanike na vrhu brda s pogledom na Appalosu i odlučuju istražiti. Kada stignu tamo, imaju manju svađu u kojoj Virgil udara čovjeka kundakom pištolja, jasno dajući do znanja da Bragg nema nikakvu moć nigdje, ni unutar ni izvan grada. Dan ili sedmicu ili više kasnije, tokom doručka, Alije silazi s Virgilom, očigledno su upravo spavali zajedno, i objavljuje da će joj Virgil sagraditi kuću u gradu i da će živjeti zajedno. Everett je očigledno iznenađen i pomalo uznemiren što mu prijatelj nije rekao, ali im čestita i ništa ne govori. Doručak prekida ulazak Joea Hitfielda i kaže da je vidio ubistva i da će svjedočiti. Ispitaju ga i uvjere se da je dječak dorastao zadatku, a kada se čini da jeste, izlaze po Bragga. Hvataju ga u vanjskom toaletu i uz prijetnju pištoljem odvlače u grad, zahvaljujući njegovim ljutitim, ali poslušnim ljudima. Sada je u pitanju 24-satni nadzor Bragga, koji nažalost ima ćeliju odmah pored Joeove i upućuje neke prijetnje koje potresaju mlađeg muškarca. U međuvremenu, Alijina kuća se polako gradi. Virgil ne zna kako da se nosi s nekim od njenih zahtjeva i šalje Everetta da se pozabavi njome. Kada Everett stigne, Alije ga pritisne u kut i poljubi, ali nakon nekoliko sekundi zadovoljstva, on je odgurne i kaže joj da nisu zajedno. Oboje su s Virgilom. Alije, očito šokirana, zamoli ga da ode. Everett ne govori ništa Virgilu, ali kaže nešto hispanskoj prostitutki s kojom se viđa, koja mu kaže da će Alije na kraju reći Virgilu i da se mora pripremiti za neljubaznu verziju Alijine priče. Još dvojica policajaca ulaze u ured i kažu da su došli sa sudijom. Nude svoju pomoć u nadgledanju Bragga, a Virgil im zahvaljuje i prihvata. Suđenje počinje i dok svi Braggovi sinovi svjedoče u njegovu korist, joj iznosi osuđujuće dokaze i čak ga ni Braggova rječita retorika koja slijedi ne može spasiti. Nakon svjedočenja, sudija kaže dječaku da uzjaše konja i napusti grad radi vlastite sigurnosti, a sudija naređuje da Bragg bude obješen u drugom gradu. Stvari u vozu izgledaju mirno, ali ubrzo se voz zaustavlja radi vode, a braća Shelton pojavljuju se na suhom koritu rijeke ispod voza, otkrivajući da imaju Alije vezanu za konja. Prijete da će je ubiti ako ne oslobode Bragga. Virgil se nekoliko trenutaka muči, a zatim popusti Braggu, ali prema dogovoru ne uzima Alije dok je oni ne odluče osloboditi. Virgil, frustriran gubitkom svog zarobljenika, progoni ih pješice dok se Everett vraća u grad vozom po konje. Ponovo se sastaju dan kasnije, dok je Virgil pješice pratio braću Shelton, Bragga i Alije, a sada stiže do grupe na konju. Vide grupu indijanaca kako im se približavaju,
a zatim Everett i Virgil vide Alije kako se gola brčka u rijeci s Braggom. Oba policajca izgledaju uznemireno, ali više zabrinuto zbog Indijanaca koji će iz zasjede napasti 4 ljudi. Indijanci ih napadaju iz zasjede, a Virgil i Everett ih odbijaju, ubivši pritom jednog od indijanskih konja. Virgil zatim sklapa dogovor s braćom. Ostavit će po strani svoje nesuglasice dok ne budu izvan dometa zasjede, nakon čega će ih riješiti. Kada su Virgil i Everett na straži, Alije prilazi i sjeda između njih, govoreći da se bojala i da je to bila greška. Kada Virgil pita Everetta misli li da će ponovo spavati s nekim, Everett odgovara da Alije treba muškarac. Alije pokušava reći da ju je Everett dodirnuo, ali kada Virgil pita Everetta, on poriče da se to dogodilo kako Alije tvrdi. Virgil tada jasno daje do znanja da više vjeruje Everettovoj priči nego Alijeno. Čekaju malo, očekujući da će biti napadnuti, ali onda Everett uzima Braggovog skupog punokrvnog konja i daje ga Indijancima, sklapajući mir s njima, te kreće. Stižu u mali grad gdje 2 brata i Virgil odlučuju se obračunati. Dok se Virgil i Everett odmaraju prije pucnjave, Everett ističe da Alije nije raspuštena žena. Ona samo želi biti žena pastuha Krda. Problem je što se pastuh s vremena na vrijeme mijenja. Virgil jasno daje do znanja da, iako je Alije takva kakva jeste, on brine o njoj i želi je. Alije stiže očito uplašena. Kada joj muškarci kažu da se ne boje jer je to dio posla, ona odgovara da se uvijek boji da će izgubiti sve i da neće imati ništa. Virgil izjavljuje da će se uvijek brinuti o Alije sve dok joj bude potreban. Dok se kreću prema farmama bakalara kako bi razgovarali s braćom Shelton, Virgil i Everett otkrivaju da je gradski šerif, koji im je povjerio Bragga, rođak Sheltonovih. Maršal, Bragg i braća Shelton brzo se suočavaju s njima. Virgil puca u jednog od braće i maršala, a Everett ubija drugog brata, ali promašuje Bragga koji odlazi na konju. I Everett i Virgil su ranjeni, ali ne smrtno. Nakon nekog vremena završavaju izgradnju kuće. Virgilovo lijevo koljeno je trajno oštećeno i nosi ortozu. Čak uspijevaju i malo se nasmijati svemu što se dogodilo, uključujući Alijine indiskrecije. Gradski zvaničnici kažu da je Bragga pomilovao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, za kojeg je Bragg tvrdio da ga poznaje, ali svi su mislili da je to samo priča. Neko vrijeme kasnije Bragg stiže u grad obučen kao gospodin, u finom odijelu, objavljujući da se popravio. Kupuje i renovira hotel. Nije jasno da li je novac dobio ilegalno. Pokušava se pomiriti s Virgilom, ali on ne želi ni čuti za to, a Braggovi postupci jasno pokazuju da gradski oci primaju njegovu platu i da su Virgilovi dani kao šerifa odbrojane. Virgil i Everett razgovaraju, a Everett kaže da u Appalosi nema posla za nekoga poput njega. Virgil odbija otići jer je Alije tamo i slaže se da Everett treba nastaviti ako mora. Everett je vidio Alije kako ide u Braggovu sobu u hotelu. Jasno je osjetio promjenu u raspodjeli moći. Ne čini se sretan zbog toga, ali to čini. Sljedećeg dana Everett daje hispanskoj djevojci ogrlicu i kaže joj ime čovjeka kojeg je ubio, a da nije bio čuvar zakona, čineći se razočaranim u sebe. Kaže da odlazi. Uzima svoje konje i kreće prema hotelu, ulazi u bar i daje barmenu svoju značku i pištolj, rekavši da je to za Bragga. Everett prilazi Braggu, udara ga i izaziva ga na dvoboj. Zatim ga udara, razbjesnivši ga i vrijeđajući njegov ponos, prije nego što izađe van da ga sačeka. Bragg zgrabi pištolj i istrči iz hotela. U međuvremenu, Everettova supruga upozorava Virgila da Everett odlazi i stiže s Virgilom u hotel. Virgil pita Everetta šta se dešava, ali Everett ga zamoli da se skloni, ističući da nikada prije nije ništa pitao Virgila, ali to sada radi. Pucnjava se događa u djeliću sekunde, a Bragg pada mrtav. Everett je neozlijeđen, uzjaše konja i odjaše iz Appalose. Video se završava Everettovom izjavom da je dao Alije i Virgilu više vremena da riješe stvari i da je na putu ponovnog otkrivanja sebe.